हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बा पिला में अर्थशास्त्र बा अर्थनीति। तो प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र 2026 बोर्ड परीक्षा पाई सिलेक्शन प्रश्न एवं 8 मार्क प्रश्न। तो सिलेक्शन 8 मार्क प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा जहाँकि मु फाइनाली पिला में यही 8 मार्किया विशिष्ट प्रश्न आनी सारी। यहाँ पढ़ले तुम्हें मैंने 8 रु पिला माने सॉरी 24 रु 24 मार्क पाई पारिबो। तो ता पूर्व डिस्कसन करने पूर्व जो मैंने भी आमर चैनल को नुआ देखुंत गोटे सब्सक्राइब कर नियंतु एवं बेल आइकन को बा नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु जहाँ फल मु जेतेबेले एमिति वीडियो अपलोड करिबा बा अपलोड आम वीडियोटी छाड़बी ता तुरंत तुम पाखरे जाई ताहार मेसेजटी बा नोटिफिकेशनटी जाई पहुँची जीवो जहाँ फल तुम से वीडियोटी को देखि पारिबो। एवं जो माने भी पिला माने आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होगा चाहूँगी से माने किपरि भाव में जॉइन हो पारे ना यही वीडियो कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे प्रथमे तापर सेठारे गोटे लिंक टी दिया जाइछि जहाँ क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पारे। तो पिला माने आमे इकोनॉमिक्स रो आज सिलेक्शन 8 मार्क प्रश्न डिस्कशन करबा ता पूर्व मु कहि रखुछि जो माने भी एजुकेशन नहीं तांको पाई मध्य वीडियो पिला माने अपलोड हो सारी ताहा मध्य देखि पारिबे एवं जो माने एजुकेशन एवं इकोनॉमिक्स नहीं तांको पाई टिके प्रॉब्लम हेबो काहे ना कम समय दे जाउछि। तथापि पिला माने तुमे माने यूनिट को टार्गेट करो के यूनिट को पढ़िबा एवं के यूनिट को पढ़िबा नहीं। तो एजुकेशन मध्य मु ऑलरेडी दे सारी जो माने देखि नांती पिला माने से माने चैनल को जाई देखि पारिबे। तो पिला माने प्रथमे आमे डिस्कशन करिबा ना केउ यूनिट टू केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची तापरे आमे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन को देखिबा। तो प्रथमे रहिला यूनिट 3 पिला माने यूनिट 3 काहे कि यूनिट 1 यूनिट 2 कुआडे गला ना यूनिट 1 एवं यूनिट 2 कुआडे गला पिला माने तुमे माने जानि सारतिबो ना आमे इंटरनल एग्जाम रे जो यूनिट 1 एवं यूनिट 2 थिला सेटा इंटरनल एग्जाम रे देई सारिचु। तो सेति पई आमे यूनिट 3 को प्रथमे आम बोर्ड पाई सिलेक्शन को जीवा। तो यूनिट 3 रु केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची ना गोटे एक टी पिला माने बा गोटे ही 8 मार्क प्रश्न आसीबो। केतोटी प्रश्न आसीबो सीएचएससी पिला माने तार जो क्वेश्चन पैटर्न टी रहिछि जो लॉन्ग क्वेश्चन आसे 2 मार्क आसे 1 मार्क आछे सेथिरे पूरा पूरी भाव रे पिला माने वर्णना करि देइछि ना यूनिट 3 रु गोटे ही 8 मार्क प्रश्न आसीबो। केतोटी आसीबो ना यूनिट 3 रु गोटे 8 मार्क प्रश्न आसीबो। तापरे यूनिट आईवी बा यूनिट 4 रु केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ना दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो केतोटी सेति पई आमा पई एही यूनिट आईवी टी बहुत भाव रे गुरुत्वपूर्ण। तो यूनिट आईवी रु केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची ना दुईटी 8 मार्क के विशिष्ट प्रश्न आसीबो। तापरे देखो यूनिट वी बा यूनिट 5 रु केतोटी आसुची गोटे ही लॉन्ग क्वेश्चन आसुची। तापरे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट रे अछि यूनिट वी डबल आई पिला माने वी डबल आई रु बा हम यूनिट 7 रु केतोटी आसुची ना गोटे ही लॉन्ग क्वेश्चन आसुची। तापरे यूनिट वी ट्रिपल आई बा यूनिट 8 सेतिरु पिला माने मध्य गोटे ही 8 मार्क प्रश्न आसुची। तो सेति पई हमकु केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची एई पिला माने यूनिट 3 रु गोटे यूनिट आईवी रु दुईटी यूनिट वी रु गोटे यूनिट वी डबल आई रु गोटे यूनिट वी ट्रिपल आई रु गोटे। तो हेइ जिवो हमर 6टी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची जाके आमे निम्न रे आलोचना करिबा। तो देखो प्रथमे देखो पिला माने प्लस टू इकोनॉमिक्स बा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स रो बोर्ड परीक्षा रे केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची ना 6टी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची। केतोटी 6टी पिला माने 6टी लॉन्ग क्वेश्चन आसुची। तो हमकु केतोटी प्रश्न करिवार अछि सेतुरु हमकु 3टी ही प्रश्न करिवार अछि केतोटी 3टी ही प्रश्न रो उत्तर देबाकू पडुची। तो 6टी प्रश्न आसुची आमे 3टी प्रश्न रो उत्तर देबा। तो पिला माने बहुत पिला माने कहंती ना इकोनॉमिक्स हार्ड अछि सर हार्ड अछि। तो किंतु ताको मु गुटे उत्तर देबाकू चाहे पिला माने जोटा भी पढ़िबो नाही ताहा निश्चित भाव रे हार्ड लागिबो जदि ताहा पढ़ी देइछो तेबे निश्चित भाव रे सहज लागिबो। तो आमे प्रथमे आमे लॉन्ग क्वेश्चन को टार्गेट करिबा काहे कि ना 24 मार्क पिला माने सेतुर आसुची। तो 3टी जदि आमे पढ़ी देइछे ताले 24 मार्क आम हाथ रे। तो आमे केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन करिवार अछि ना 3टी लॉन्ग क्वेश्चन करिवार अछि। तापरे देखो पिला माने सिलेक्शन प्रश्न प्रथमे रहिला यूनिट 3 बा यूनिट 3 रु गोटे प्रश्न आसुची पिला माने। तो मु गोटे प्रश्न देई अछि। तो कोन से प्रश्न
ନା କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପାଦନର ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନା କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନର ଉତ୍ପାଦନର ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ୟୁନିଟ୍ 3 ରୁ କେତୋଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ କେତୋଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ତ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପାଦନର ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମ ରହିଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭି বা ୟୁନିଟ୍ 4 ଯେଉଁ କହନ୍ତି। ତ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ନା 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ କେତୋଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭିର ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋଟ ଆୟ ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଆୟର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ। ତ କ'ଣ ପଚାରିଛି ମୋଟ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି ଆୟ ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ତାହାର କ'ଣ ଦିଅ ନା ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ ୟୁନିଟ୍ ଆଇବିରୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଅଛି। ତ ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ମୋଟ ଆୟ ହାରାହାରି ଆୟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଆୟର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇକି ତାହାର ଏକାଧାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଆୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ସେ କହିଅଛି। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ ଭି বা ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 5ରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଇଅଛି। ତ ୟୁନିଟ୍ 5ରୁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଧିକାର ବଜାର କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକାର ବଜାର କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହାକୁ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏକାଧିକାର ବଜାର କ'ଣ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରରେ ଦର କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ତାହା ବୁଝାଅ। ତ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରରେ ଦର କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ତାହା ବୁଝାଇକି ଲେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ V99 বা ୟୁନିଟ୍ 7 ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 7 ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଥିଲା। ତ 6 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କେନ୍ସଙ୍କ ସରଳ ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ତ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କେନ୍ସଙ୍କ ସରଳ ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେନ୍ସଙ୍କ ସରଳ ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ V9ରୁ ପିଲାମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ। ତ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ନା ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। କେଉଁ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ କେବେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଯଦି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୟୁନିଟ୍ V9ରୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ V9ରୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ରହିଲା 9ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଆମ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପାଦନ ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖ। ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ନହେଲେ ପଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ କେବେ କେଉଁଠି ଥିବ ତାହା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତାପରେ ଥିଲା ମୋଟ ଆୟ ହାରାହାରି ଆୟ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଆୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିତ୍ର କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏକାଧିକାର ବଜାର କ'ଣ ଥିଲା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରରେ ଦର କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ତାହା ବୁଝାଅ। ତ ଏହାକୁ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ମୁଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବଜେଟ୍ କ'ଣ
এই প্রশ্ন গুড়াক মোস্ট ইম্पोর্टाट प्रश्न रहिबो तुम मानक एग्जाम रे आसे पूरापूरी भाव में चांस अच्छी पिला माने तो से लंग क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ निश्चित भाव में 24 रु 24 मार्क निश्चित भाव में पाई पारिबो। आम इकोनॉमिक्स को पिला माने बहुत पिला हार्ड करती किंतु लंग क्वेश्चन को जदि तुम मैंने पढ़ी देछ से 2 मार्क 3 मार्क एमसीक्यू ये तीनोटी से पिला माने पाई पारिबो से लंग क्वेश्चन ही यही 2 मार्क 3 मार्क एवं एमसीक्यू प्रश्न पाई पारिबो से तुम मैंने लंग क्वेश्चन को प्रथमे टार्गेट करो। तो मुझे कहीदेली कि यूनिट पिला माने केतोटी आसीबो तो तुम मैंने से हिसाब से पढ़ एवं बेस्ट मार्क पाओ।